guys, ito na guys, part ko na to. Mamadali na kasi pupunta ako sa Sunday. So first, ilang dice? 2! 1, 2. Kita kakatlig. Ito lang yun ah. Meron ako dito. 2. Diba? Ay, win pa lang yun. 2 na. Sa pulbo. Hindi nyo nakikita eh. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B! Sure? 6 daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 na yun ah. 2, 3, 4, 5, 6. Los pagsusuklay. So guys, 6 yung nakuha ko. Ah! Wala yung ilan. So guys, tapos na. Yun lang guys. Thanks for watching. Saka huwag tong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Saka follow din, add friend nyo din ako sa aking Facebook account. Yan lang. Thanks for watching guys. Bye-bye!